السلام عليكم. تقول القاعدة في اللغة الفرنسية les synonymes sont des mots ou expressions ayant le même sens ou la même signification très voisine. Leur utilisation permet d'éviter la répétition. إذن ترجمة قولنا هذا أن المترادفات هي كلمات أو عبارات لها نفس المعنى أو معنى متشابه، واستعمالها يزيل التكرار. استعمال هذه المترادفات يزيل التكرار في الجمل. سوف نكتب هذه القاعدة بسم الله. إذن les synonymes sont des mots ou expressions ayant la même signification. Ayant la même signification. Ou le même sens. Ou le même sens. Leur utilisation évite la répétition. évite la répétition. Donc سوف نقوم بترجمة هذه القاعدة لمن لا يفهمون جيدا اللغة الفرنسية. إذن المترادفات أو المرادفات هي كلمات أو عبارات لها نفس المعنى. لها نفس المعنى يعني أو le sens نفس المعنى أو نفس المعنى أيضا. signification et sens ça veut dire la même chose dans ce cas. leur utilisation استعمالهم أو استعمالها المترادفات تزيل التكرار. تزيل التكرار. إذن أظن أن الأمر أصبح واضحا الآن في القاعدة. الآن سوف نمر إلى لائحة من les synonymes. Quelques exemples. On met par exemple le mot vieux. Vieux, qu'est-ce que ça veut dire vieux? Ça veut dire âgé, ancien, antique. نقوم بترجمتها. إذن vieux, un livre qui est vieux. Un homme vieux, ça veut dire âgé. يعني مسن فيما يخص السن. ancien قديم. antique من antique يعني تعرفون الأنتيك قديم جدا أو لم تحضرني ترجمتها. إذن هنا نقول عجوز vieux. إذن عجوز مسن أو قديم أو antique. إذن كلمة أخرى habiter, résider, loger, demeurer. إذن demeurer, résider, loger لديها نفس المعنى وهي سكن أو استقر، أقام،
التجأ أو اختبأ. التجأ. إذن لديها نفس المعنى واستعمالاتها تكون حسب سياق الكلام. pluie. Pluie. La pluie, ça veut dire averse, crachin, ondée. Averse, crachin et inondé. إذن pluie مطر. مطر. averse شوط من المطر. crachin زخات. زخات مطرية. ondée هي الطوفان أو مطر شديد. مطر قوي أو مطر شديد. إذن أظن أنه سوف نضيف كلمة أو كلمتين أخريتين ثم إن شاء الله نتوقف حتى لا يطول الفيديو أكثر من اللازم، لأن الكلمات طويلة واللائحة طويلة جدا. identique. Identique, ça veut dire pareil. Et ça veut dire aussi le kiff-kiff. Identique بمعنى شبيه. شبيه. identique the same. it's the same. ما لم أعرف يعني ترجمتها باللغة العربية. Le kiff-kiff, c'est un mot français. Il est devenu français. Il est d'origine marocaine. On dit kiff-kiff. Ces deux stylos sont kiff-kiff. Ces deux stylos sont kiff-kiff. Ce qui veut dire qu'ils sont identiques, qu'ils sont de la même marque et qu'ils sont de la même taille. Donc, ils sont kiff-kiff. Ils sont pareils. يعني فهذه من بين الكلمات المشتقة من بين الكلمات الفرنسية المشتقة من أصول مغربية. إذن نقول أيضا magnifiquement. نأخذ هذا على magnifiquement. magnifiquement هي superbement. Superbe. Joliment. Omptueusement. هذه أيضا. كلها لديها نفس المعنى. magnifiquement بطريقة رائعة. بطبيعة الحال هنا لن أترجم هذه لأنها تعني نفس الشيء. تعني بطريقة رائعة. إذن magnifiquement. لاحظوا معي هنا هذه المو c'est un suffixe. Et magnifique, c'est un adjectif. Quand on ajoute le mot, alors on aura un adverbe. إذن هذا فقط للإشارة. إذن تابعوا معي تمارين هذه الحصة في لائحة التمارين. سوف أضعها بإذن الله. خصصناها لذلك. لا تنسوا ضغط الإعجاب وإلى اللقاء.